नमस्कार माइंड ओडिशा चैनल को स्वागत। आमे पूर्वरु वर्तमान काल विषय आलोचना करिसेंती। ए वीडियो रे आमे अतीत काल विषय आलोचना करिबा। जो माने पूर्व वीडियो देखि नांती माने प्लेलिस्ट को जाई पूर्व वीडियो देखंतु। ओ ट्रिपल एससी एएसओ ओटीटी जो माने प्रस्तुत होउचिंती सेमानक पई वीडियो निश्चित भाव रे हेल्पफुल होबो मैं आशा करुछि। यदि भल लागुछि वीडियोटी शेयर करंतु अन्य सांगसाथी माननकु मध्य ए बाबद रे जणांतु। निश्चित भाव रे सेमाने यार उपकृत पाई परिबे। चलंतु आमे बेसी देरी न करी आरंभ करिबा। अतीत काल विषय रे आमे जानिबा। अतीत काल को पूर्व रे जो देखिथिले आमे वर्तमान काल को जो तीन भाग रे विभक्त करा जायतिला अतीत काल को मध्य से भली तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे हूँ साधारण अतीत आ गोटे है असंपन्न अतीत आ गोटे हूँ आमर संपन्न अतीत। ये तीन टा को आज ये वीडियो रे देखिबा। प्रथमे आमे देखिबा साधारण अतीत कौन। तू सत कहिलु सेमाने कटकरू फेरिले माधविका फूल तोलिला छात्र छात्री विद्यालय को आसिले। এই जो कहिलु फेरिले तोलिला आसिले ଏହି କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଅତୀତ କାଳର ବୋଲିକି ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବାର ସୂଚିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ସତ କହିଲୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁ ସତ କହିଲୁ ଏଟା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିଲା ବୋଲିକି ଆମେ जानी पारुचंती। तेणु आमे देखिले जो क्रियारू कार्य अल्प समय तले संपन्न होइथिबार जणा जाए ताहाकू साधारण अतीत बा सामान्य अतीत कालर क्रिया बोली कहा जाए। तेणु ये जो फेरिले तोलिला आसिले कहिलु ए गुड़िक सबू कौन ना साधारण अतीत बोली आमे तो कहि परिबा नहले सामान्य अतीत बोली कहि परिबा। ये हला गुटे हमर जे कि साधारण अतीत। तापर आसिला असंपन्न अतीत जेमिति सेठी हमर थिला असंपन्न वर्तमान से भली आमे एठी देखिबा असंपन्न अतीत। मयूर नाचुतला बाछुरी गाँ दांडरे डेउथिला मेघ गरजुथिला आमे माने बन्या देखिथिलु। ए जो शब्द नाचुथिला डेउथिला देखिथिलु गरजुथिलु एई जो शब्द गुड़ाक सब रही ए गुड़ाक सब असंपन्न एटा को संपन्न बोलिकी जଣା पड़ू नहीं। ये सब इनकम्प्लीट अच्छी कंप्लीट है नहीं। तेणु ये जो इनकम्प्लीट अच्छी से कहला असंपन्न अतीत। एठू आमे जानले कौन नाचुथिला हेउथिला गरजुथिला ओ देखुथिलु क्रिया अतीत कालर हेले हे कार्य चालुथिला बा असंपन्न थिला बोली बुझा जाउछि। तेणु ये जो कार्यटी एटा कंप्लीट है नहीं चलीछि। तेणु एटा को असंपन्न थिला बोली हमको जଣା पड़ुछि। यह असंपन्न बा चलित अतीत कालर क्रिया बोली कहा जाउछि। जो क्रियारू कार्य अतीत रे चालुथिला अर्थात सरी नथिला बोली जଣା जाए ताहाकू असंपन्न अतीत कालर क्रिया बोली कहा जाए। एगुड़ा सब असंपन्न अतीत कालर क्रिया माने कार्य पूर्वरु चालुथिला। तापर आमे नेक्स्ट देखिबा संपन्न वर्तमान संपन्न अतीत। आमे जेमिति संपन्न वर्तमान देखिथिले सेभली संपन्न अतीत को देखिबा। मु सूर्य पराग देखिथिली कुरुक्षेत्र रे महाभारत युद्ध होइथिला देउल रे घंट बाजिथिला मेघ बर्षिथिला। ये जो शब्द गुड़ाक सब रही देखिथिली होइथिला बाजिथिला बर्षिथिला ये सब कंप्लीट को शो करुछि।
ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଦେଖିଲେ ଉପର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିଥିଲି, ହୋଇଥିଲା, ବାଜିଥିଲା, ବର୍ଷିଥିଲା କ୍ରିୟାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ସରିଯାଇଥିବାର ସୂଚିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତୀତରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ ଅତୀତ କାଳର କ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ଅତୀତ କାଳର କ୍ରିୟା, ସମ୍ପନ୍ନ ଅତୀତ କାଳର କ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ଅତୀତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ଷିଥିଲା, ହେଲେ ମେଘ ସେ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ବା ବର୍ଷିଥିଲା ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିଲା ବୋଲିକି ଆମର ମହାଭାରତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଦେଉଳରେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଥିଲା ବୋଲିକି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କୁହାଗଲା ସମ୍ପନ୍ନ ଅତୀତ କାଳ। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମେ ସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ପଢୁଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ କାଳ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲେ ସାଧାରଣ ଅତୀତ, ସମ୍ପନ୍ନ ଅତୀତ ଏବଂ ଅସମ୍ପନ୍ନ ଅତୀତ, ଆମେ ଯୋଉ ତିନିଟାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ କୋଉଟା ସମ୍ପନ୍ନ ଅତୀତ, କୋଉଟା ଅସମ୍ପନ୍ନ ଅତୀତ, କୋଉଟା ଆମର ସାଧାରଣ ଅତୀତ ଆମେ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।